अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त समाज में कुछ बेरवादारी जो है वो अरूज पर है, इनका कलाकामा कैसे किया जाए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुफ्ती अशरफ साहब जो कि हंदवारा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन चीज़ों का कलाकामा कैसे किया जाए। अशरफ साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरफ साहब, चूँकि आज जहाँ पे नज़र हम दौड़ाते हैं, खुदकुशी के वाक़ात जो है रोज़ बरोज़ इनमें इजाफा होता जा रहा है। वालिदीन के बच्चों पर क्या फ़राइज़ है और इस खुदकुशी के बिदअत को हम कैसे रोक सकते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपका जवाब चाहिए सर। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अहले ईमान से कहा गया है कि आप अपने आप को भी और अपने अहल आयाल पर उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो जहन्नम की आग से दुनिया में जो ये कहा जा रहा है कि आप बचाओ, इसका बचाने का क्या मतलब है? दरअसल उन कामों से अपने आप को भी दूर रखो और अपने अहल आयाल को भी, जिनके नतीजे में कल एक शख्स को नारे जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें बहरहाल जिन बातों का आपने तज़किरा किया कि इस वक्त खुदकुशी एक गुनाह कबीरा है, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत, अपने आप से हाथों के ज़रिए से अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो जान जो ये अल्लाह ताला ने दी है, इंसान के पास जो कुछ भी है, जान है, माल है, इज़्ज़त है, जो कुछ भी है अल्लाह की दी हुई चीज़ है और इंसान के पास ही अमानत है। इंसान को कतई इख्तियार नहीं दिया गया है कि ये अल्लाह की दी हुई अमानत में ख़यानत करे, जुल्म ज़्यादती करे। तो ख़ुदकुशी भी बहरहाल इसी किस्म का एक जुर्म है जिसके असबाब बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए, सबसे बुनियादी सबब यह है कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम चूँकि हर मामले में आज हमने हर जगह दीन को छोड़ रखा है। चाहे किसी आदमी की इनफरादी ज़िंदगी है या इज्तिमाई ज़िंदगी है, हर जगह हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी दीन से दूर है, हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। एक फ़र्द, एक मर्द या औरत न खुद दीन पर खड़े हैं और न उनका जो अयाल है, जो उनके मातहत हैं और जिनको वो रोक सकता है या जिन पर उनकी बात चल सकती है, उनके बारे में उसकी कोई फिक्र नहीं है। और कुरान करीम ने इसी बात को बयान किया है। अहले ईमान से कहा गया है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल आयाल को जहन्नम से बचाओ, या दुनिया में इन कामों से बचाओ जो कल जो है एक आदमी को जहन्नम में ले जाएंगी जो चीज़ें। तो उनमें एक खुदकुशी भी है। या इसी तरह आज जो शराब का इस्तेमाल होता है या ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुरान करीम ने इनको सख्ती से मना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुरान करीम में बाकायदा शराब का तज़किरा है और कई मकामात पर शराब की जो खराबियां हैं, इसकी जो हुर्मत है और अल्लाह ताला की जो नाराज़गी है इस पर, इसको बयान किया गया और सख्ती से अहले ईमान को कहा गया है कि अपने आप को भी और तमाम लोगों को इस बुराई से, जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, कि आदमी जब इस खबीस आदत में पड़ जाता है तो वो बहुत सारी खबीस आदतों का, बुरी आदतों का वो शिकार हो जाता है। शराब के जो आदी होगा और इसी तरह ड्रग्स का जो आदी होगा, चरस जो पीता होगा, वही चोरी भी करेगा, वही दूसरे का कत्ल भी करेगा, वही दूसरे की बेइज्जती भी करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अकल दी है, अकल के ज़रिए से आदमी सही और गलत के दरमियान तमीज़ करता है, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान तमीज़ करता है। मुफ्ती साहब, क्योंकि आज का जो दौर है, यहाँ पर चरस, शराब और ड्रग्स आम हो गया है। आइमा मस्जिद का भी रोल बनता है, हम मीडिया पर्सनस का भी रोल बनता है और वालिदीन का भी रोल बनता है। खासकर हम गुजारिश करना चाहेंगे आपसे कि वालिदीन का क्या रोल बनता है, वो अपने बच्चों को इन बुरे कामों से कैसे रोक सकते हैं, कुरान सुन्नत के हवाले से हमें बता दीजिए। वालिदैन की तो बहरहाल बड़ी जिम्मेदारी है। इब्तिदा से जब बच्चा घर में, अल्लाह ताला जब किसी को बच्चा देता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, ये बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये फितरत इस्लाम पर ही, फितरत सालिहा पर ही पैदा होता है। ये बच्चा फितरतन गलत नहीं होता है, इसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं होती है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बच्चा नेक बनता है, सालेह बनता है,
یہ اس کا جو ہے یہ کریڈٹ بھی کس کو ملتا ہے؟ اس کے والدین کو ملتا ہے. والدین نے اس پر محنت کی، اس کے اخلاق کو درست کیا اور اس کو اچھی تعلیم و تربیت دی، اس وجہ سے بچہ نیک بنا. اور اگر یہ بچہ برائیوں کی طرف جاتا ہے، اس کے عقائد خراب ہوتے ہیں، اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، یہ بری عادتوں میں بری عادتوں کی لت اس کو پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو یہ اس کا مجرم بھی بہرحال والدین ہی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس کے والدین ہی اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، یا یہی بچہ پھر نیک بھی بنتا ہے، اچھا بھی بنتا ہے. اچھا بنے گا تو یہ اس میں والدین کی تعریف ہی ہوگی، اور اگر بچہ خراب ہوا یہ الزام بھی بہرحال والدین پر ہی آئے گا. مولوی صاحب ایک لاسٹ پہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ امت مسلمہ بہت زیادہ پریشان ہے. کل سے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے ویڈیوز اپلوڈ ہو گئے ہیں جن میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نے مٹکا بجایا اور وہ یا اس کے فالوورز اسے حلال قرار دیتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائیے کیا یہ جائز ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ بہرحال یہ بھی کہ خرابی اب آ گئی ہے مسلمانوں میں، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں بہت ساری خرابیاں جنم لیں گی اور مسلمانوں کی عادات خراب ہو جائیں گے. اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جو حرام کام کو حلال سمجھیں گے. مثلا زنا حرام ہے، اس کو حلال سمجھیں گے، اور اسی طرح شراب پینا حرام ہے، اس کو حلال سمجھ کر پئیں گے وہ. اور اسی طرح ریشمی لباس پہننا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ریشمی لباس پہنیں گے اور حلال سمجھ کر پہنیں گے. اور اسی طرح گانا بجانا، یہ ڈول بجانا، مٹکا وغیرہ جس کے اندر میوزک ہو، گانا بجانا، یہ سب بہرحال شیطانی اعمال ہیں. ان سے اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے آدمی کی ہدایت سے دور ہوتا ہے اور اللہ سے اس کا رشتہ جو کٹ جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے کا عادی نہیں رہتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے اور اچھی عادتیں اس میں نہیں آتی ہیں، ہدایت سے وہ دور ہوتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو جو ہے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت میں لوگ ان حرام کاموں کو کریں گے اور حلال سمجھ کر کریں گے. تو اسی طرح جو واقعات پیش آئے وہ عبدالغنی بٹ صاحب کا واقعہ ہے، اور بھی ہیں کچھ. تو بہرحال اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آتے ہیں، اس پر بڑا افسوس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی بہرحال گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہدایت کی دعا ان کے لیے کرنی ہے، اور بہرحال ان کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے، تدبیر بھی کرنی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو راستہ ہے یہ صحیح راستہ نہیں ہے. تو مولوی صاحب آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کر امت کے لیے دعا کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے.